Jedva sam čekao ovu priliku da mogu loviti ovakve krasne ribe, a još usput da prodiskutiramo međusobno o mitovima i zabludama u šaranskom ribolovu. Mislim da će biti riba, a mislim sigurno će biti vremena da i u svemu i popričamo. Dobro, ali baš dobro pratite ovaj video. Jer Krištof je za vas pripremio do sad najveću nagradnu igru koju smo ikad imali u Foxu. Kako je u ovom zimskom periodu na Pelagićevom ovaj dublji dio jezera na poziciji 29 nekako najbolji, tu poziciju sam odabrao za naše snimanje. Sad Špoljo, ti si mi gost na Pelagićevom, što mi je jako drago. I dadnem ti priliku da biraš, hoćeš sa lijeve ili sa desne strane pozicije. Prvo, hvala ti što si me ugostio i što mi daješ priliku da biram poziciju, ja ću biti desni. Dobro, ajde, htio sam da malo, okej, super. Nema izvlačenja, ja sam desni. Što su mi mamci u vodi duže, to su mi veće šanse za ulovom. Najbolje je da staviš rotpot tu, lijepo podijelimo štapove tvoje u tom dijelu, a ja ću pecat ovo u otvorenu vodu onda. Već neko vrijeme želja mi loviti na ovome jezeru. Udavio sam Krištofa tokom cijele prošle godine. Sad se konačno otvorila ta prilika da dođem ovdje na ribolov. Znam da nisu idealni uvjeti, da nije idealno godišnje doba, ali i jedna riba bit ću presretan s njom. Bez skupe opreme nema ribolova. Pa, normalno ima ribolov, ali sigurno sa dobrom i skupom opremom ribolov će biti udobniji, oprema će nam trajati duže. Znači to je u biti mit. 100% mit. To je mit. Kako smo imali neke radove, ja sam na jezero stigao 2 dana prije Špolje i naravno malo sam i zabacio. Stvarno jezero ove godine bilo je više od mjesec dana smrznuto. Evo sad koliko je let otišao, mislim da je 4 dana. Normalno, kako sam spominjao, zabacio sam malo, istestirao sam i ulovio sam neke ribe, tako da baš se nadam da u ovom videu možemo uloviti koju lijepu ribu. Sigurno da Krištof zna svaki kamenčić u ovome jezeru, stoga najpametnija taktika i odluka bit će slušati što on kaže. Što se tiče mamaca, prihrane, ja nikad nešto velike komplikacije ne pravim. Inače, pecam više manje kroz čitavu godinu isto, malo sitnog partikla, nekim jezerima peleta, bojila, različitih dimenzija uvijek. To u zimskim periodu volim napraviti uvijek ovako, izdrobit par bojila za malo više atrakcije, tako da više manje prilagodim samo količinu odabrane hrane. Normalno, zimi manje, proljeće, jesen i ljeto više. Za velike šarane trebaš imati velike mamce. Ja sam na Lici lovio šarane od 3 kg na 2,24 bojle. I meni se dešavalo na 12 ulovim šarana prek 30 kg, na 26 ulovim šarana prek 30 kg. Sigurno nema pravila. Ne možeš ti... Znači, opet se slažemo da je to mit. Je. Mit. Koristim 14 mm vaftere. Ovo je kokos bojla. Zimi više koristim bojle na bazi ptičje hrane nego one na bazi ribljeg brašna. A i po informacijama sa ovoga jezera, takve bojle u ovo vrijeme daju dobre rezultate. Nestrpljiv sam, idem brže složiti sisteme i to razvući tamo gdje treba. Općenito ovo jezero je poznato da ribe više vole neke smrdljive, inače fish ili mesne bojle, može i spicy bojle. Inače ljudi ne preferiraju baš ove jače, ove mesne bojle u zimi, u zimskom periodu, ali meni se uvijek to pokazalo dobro. Inače, drugi štapovi su mi i sa tiger bojlama, tako da imam 2 sasvim različite kombinacije, pa ćemo vidjeti šta će biti bolje.
osim aromama, odnosno okusom, igram se i bojama. Druga bojla će biti jedna voćna s dodatkom jednog pink silikonskog kukuruza, pa eto vidjet ćemo koja će bolje raditi. Na manju udicu ulovim više riba. Tu bi mogao biti, ja mislim, 50-50, jel? 50-50. Dobro, ti zimi loviš na manje udice, vidio sam. Ne, ja lovim kroz čitavu godinu 2 i 4 veličina, ali znam da neki su imali drugačije iskustva. Znači, tu se ne možemo složiti da je mit ni da je istina. Nešto između. Mislim da 50-50. 50-50. Ovaj griz, što je stvarno i mene iznenadio tako brzo, da neće stvarati neki pogrešan dojam u tom jezeru, jer stvarno ribu nije lako uloviti, a pogotovo sad u ovom zimskom periodu. Voda ima 6 stupnjeva na površini. Ovo je stvarno veliko iznenađenje. A i hrane nismo, da kažem, jesmo malo, ali opet nije to malo ako stavljamo po pola kile hrane po štapu. Tako da, bolje ne bi moglo početi. Ovako drilanje ribe u zimskom periodu, stvarno teško nekad znati kakva je riba. Neke se bore, neke prave malo težinu, a neke jednostavno samo dolazu obalom. Tako da treba biti pažljiv, strpljiv i nikako jak na štapu. Prosjek tu momentalno nam je oko 19,5 kila. Kakav početak ribolova. Prekrasna riba. Rekao sam nekako prosječna riba za ovo naše jezero, malo iznad 20 kila. Ja uvijek kažem koliko je lokacija, a pogotovo mikrolokacija, uvijek jako bitna. A zimi to se još više pokazuje, inače više bitno zimi kad se ribe manje kreću, a one ne jedu na svim mjestima zimi. Tako da mikrolokacija je prava, to dokazala ova krasna riba koju smo ulovili samo nekoliko minuta poslije početka snimanja. I u zimi imaju snage. Treba biti brz na štapu, inače gubiš ribu. U nekim situacijama moraš biti jako brz na štapu, mada se šaran odmah zakači udicom ako je sistem dobar, naravno i udica, ali u nekim situacijama kao što ovdje lovimo ne moramo toliko biti brzi na štapu. Ja mislim to ne zavisi o tome hoćemo mi ribu uloviti ili nećemo, ali može biti da je izgubimo zbog loma ili nekih drugih okolnosti u jezeru. To je u biti nije mit, ali nije ni neko pravilo. Da, nije ni... Nešto između. Da. Evo dok smo slikali ribu u vodi, malo stresa, hladne ruke, ne znam šta se ovo dešava. Drugi griz, a to na štapu na kojom ne bi očekivao griz tako brzo. Bio griz i on lijepo stane iza platoja, tako da najlon zapeo malo za neki kamen. Podigao sam se malo više gore da sam oslobodio. Evo sad polako riba dolazi. Na ovoj poziciji stvarno nisam očekivao griz tako brzo. Ili ide za, po mojem iskustvu, više za proljetnu poziciju na samo 1,3 metra dubine. Ali evo, i prošle godine mi se pokazalo
u pecanju u zimi, kad sam 30 kila ulovio na 1,3 metra, da nikako nema pravila. Inače, samo treba čekat, staviti mamac na pravo mjesto i imat strpljenja. Ej, šta je zeleni? Pa i tu je gris. Jel? Je, eto, prešao ti skroz desno. Je. Ti idi, ajde. Ovo je... To sam ja tebi došao ribe sačiti loviti. Ovo je stvarno nevjerovatno da ovako ribe grizu ovdje. Mislim, svašta sam doživio. A, skoro triple run, ajde sada pravi double run. Baš čudno. U sred zime opet ovakav ribolov, nevjerovatno. I rekao mi da je desna bolja pozicija. Koji si ja mater, to je strašno. Ja sam rekao Krištofu da mislim da je riba stala iza nečega. Kaže o meni ne, nego da je ogromna riba jer nema iza čega stati tamo. Osjetim ribu, ali kao da je iza nečega ili nešto zapela. Sumnjivo zato što je Krištof rekao da nema u što zapet. A ima, jel valjda da još u zimi soma sad ulovimo, onda bi čudo bilo. Evo jedan mali. Prebacili smo 26 komada prije 2 mjeseca iz ovog našeg ribnjaka gdje uzgajamo ribu svoju. Tako da evo, jedan ljepotan od 9-10 kila. Odmah ćemo ga vraćat, pa idemo pogledati šta se sa onim štapom dešava. Možda je najlon prošao ispod trske ili nešto, ako je riba krenula u stranu. Jer ima tih komadića trske. Evo, ne bi trebalo to najlon da čuva toliko. Ne znam, baš je čudno. Možda sad kad je bilo led i sneg, neka drva su bila gore na ledu, pa možda nešto potonilo. Ićemo s čamcom probat da vidimo šta se dešava. Imao sam potez na moj lijevi štap, znači imao sam baš potez ko u sred ljeta, znači ne ono klasika bip bip, nego baš ran. Dignuo sam štap gore, ništa. Tako da vratit ću taj sistem natrag, vidjet ćemo što je Krištof uspio iskombinirati sa svojim štapom i što prije vrati ovaj štap natrag. Stari ribolovci su me učili da je u ribolovu najbitnija tišina. Ja se ne bi složio. Puno iskustva imam, ne znam, loviš ispod autoputa, tu kopao bager, ja imao postavljen sistem, baš blizu šaran uzme. Tako da po meni više ove micanja, trze ili to više nego... Vibracije nekako. Vibracije puno više nego zvuk. Znači to ćemo reći da je mit. Ja bih rekao da je mit. Mit. Pa zato se riba otkačila. Šta je bilo? Polako, pa što? Taman sam prigovarao Krištofu kako me uvalio ovdje u rupu, ovaj kut, da neću ništa uloviti. Šalim se, nisam sumnjao u njega ni sekunde. Griz, opet na lijevi štap, ovoga puta riba je ostala gore. Nadam se da će tako biti do kraja. Lagao bi kad bi rekao da me nije trema. Nije me toliko trema pred kamerama koliko ta činjenica da je ovo moja prva riba u Bosni. Ne želim silovati ribu, prva mi je riba ovog ribolova. Ovdje lijevo ima taj pličak, ali on dođe do tog pličaka i vrati se natrag. Krištof, koji je tvoj PB na ovom jezeru? 34.200. Je li to ova riba što je najveća? Ova nije bila 2,5 godine van. Čak je 3 već. 34 kila imala i nije bila 3 godine vani. Ja.
Jel prvi iz Bosne? Moj prvi šaran iz Bosne i ja mislim da ima preko 15 kila, ali vidit ćemo. Oko 20 kila, prva riba za mene sa ovog ribolova, prva riba za mene iz Bosne. Nevjerovatno, kakvo jezero. 19.850 ma prihvaća, kakva brutalna riba iz ovoga brutalnog jezera. Prva riba za mene iz Bosne i odmah ovakav debeli golač. Stativa, rekao bi Jurica Huljak, ali nema veze, iz druge prilike. Treća će biti možda i prava gol šanca i zgoditak preko 20 kg. Kakva riba, a hladno je, baš je hladno. Uf. Dvobojni, rekao je Krištof, two tone, ode on dalje. Idemo razvući opet taj štap natrag. To je bio, dakle, drugi potez na taj štap, ali ova dva ostavljam, tamo neka stoje, čekaju noć. Ako je po danu ovako bilo, ne znam što će biti po noći. Šaran se uvijek vraća na isto mjesto. Na nekim jezerima je to pravilo. Neka jezera imaju pozicije na kojima se ista riba lovi, za koje znamo da se po 10-ak puta i više ulovile. Pogotovo u određeno vrijeme. Tako da bi ja rekao da je to jako daleko od mita, u biti to je najbliže pravilu. Sigurno. Za kratko vrijeme otišli smo do kućice, pojeli picu i tamam počeli pričat malo o ribolovu. Evo, krenuo opet moj desni štap. Inače, ovaj desni što je do špolje. I nevjerovatno, ne znam koja nam je to riba. Od 12 od kad smo počeli. Stvarno lijepo radi riba. Nadam se da će tako nastaviti, da stvarno probamo uloviti neku veliku ribu preko 25 kila. Nije uvijek lijepo uloviti samo ogromne šarane, nego i ovakve mlade, prekrasne ribe. Ovo je nešto preko 17 kila. Trebam pogledat po čipu koliko je imao prošle godine. Ali čini mi se da je oko 10 kila ova riba prošle godine. Nevjerovatno prekrasan. Jučer kad smo postavljali štapove, Krištof i ja, ne kaže da me Krištof prevario, rekao mi je da je desna pozicija bolja, odnosno ova na kojoj ja sad lovim. Međutim, grizevi govore drugačije. Sinoć on je izvlačio ribu za ribom i kako je izvlačio ribu za ribom, tako više nije razvlačio štapove natrag. Kako je on ostavio štapove vani, tako se meni aktiviralo hranilište, odnosno mjesto gdje sam razvukao sisteme i ovaj moj skroz lijevi štap dao mi je 4 ribe sinoć. Desni, odnosno srednji, je dao samo 1 ribu, a skroz ovaj na kraju nije još do za sada imao ni griza. Ali strpljiv sam, pošto imam akcije, zadovoljan sam kako to ide, tako da ću taj štap postaviti na istom mjestu, neka stoji, možda baš oni najveći tamo pronađu mir i zakače se na moju zamku koju sam postavio pod onaj hrast pod suprotnom obalom. Koristim Slip Day Rig, sistem koji mi se najbolje pokazao u ovakvim ribolovima kad razlačim čamčićem, mekana Kamotek Soft upredenica, nekakvih 15 cm dužine. Dodatno sam ga priljubio uz dno sa anti-tangle tubicom od tangstena, dakle koja je malo teža od običnih tubica, i dodao sam recimo 1 cm ispod udice malo tangsten putija ili paste, da to još dodatno približi samome dnu, a opet da se udica brže okrene šaranu u ustima. Line liner čini sistem još agresivnijim, odnosno samu udicu. Medium curve udica veličine 4, izuzetno oštra, tanka, idealna za ove uvjete ovdje kakve su na Pelagićevom. Wafter 14 mm kokos u kombinaciji sa silikonskim kukuruzom. Ovaj sistem je donesao najveću ribu ovoga ribolova. Primijetio sam kad dolazim ovako po jezerima
sretnem neke domaćine da mi govore da trebam samo loviti gdje je tvrdo, da imam tvrdo na 120, da imam tvrdo dno na 80, 150. Je li to istina ili mit da se šaran hrani samo na tvrdom dnu? Pa možda prvo ne trebaš ih slušati. Ne, a sigurno na tvrdom podu, po mom iskustvu, brže ćeš uloviti manju ribu, a što više idemo prema mekanom dno, veća će biti riba. A svi nekako znamo, prolazi iz tvrdog na mekano dno najbolja za uloviti šarana. Bilo kojog. Mislim, kad si ti u pitanju najpoznatiji lovac na debele ribe i ti kažeš da je to mit, to je za mene mit. Mit. Sinoć je baš zahladilo uz kišu, nisu baš bili idealni uvjeti za snimanje. Prava sreća što smo imali gore kućicu sa grijalicom pa smo mogli prespavati, nisam se morao smrzavati ovdje u šatoru, ali to ne znači da nismo nešto ulovili. Je, noć je bila, mislim da jako uspješna, kao i jučerašnji dan. 4 ribe za nas, svak 2. Normalno na ovom jezeru nemamo pravilo da se može riba ostavljati za snimanje ujutru, ali što je voda 6 stupnjeva, što je hladno, napravili smo izjemu, tako da imamo 2 šarana najveća u slingu, čekaju nas, svanulo je, idemo u akciju i pokazati vam ova 2 prekrasna lepotana iz ovog jezera. Jel su to ribe zbog kojih si htio doći na Pelagićevo? Ovo je stvarno van svih mojih očekivanja. Je, a? Prezdrave ribe, prekrasne, debele, uhranjene, nevjerovatno. Za ribolov u 2. mjesecu, lud rezultat, za manje od 24 sata. A tko zna što nas još čeka? Imamo još 24 sata ispred nas, tako da idemo u akciju. Nisam se htio oprostiti od ovih riba, koliko su mi lijepi, ali smržao sam se doslovno, ne osjećam prste više. Idem se ugrijati gore na brzinu. Kakav ribolov. Ostavio sam ova 2 štapa vani na kojima sam imao griz. Trebam pogledat udice, ova je čak preživjela. Još pogledam onu drugu, promijenim mamce i krećemo nazad u igru. Šta je u zimi možda jako interesantno. Znate moji sistemi kakvi jesu, jednostavni, efektivni. Što se mamaca tiče, volim pecati balansirane i velike snowmane i tonoće velike 26-ice. Ali u zimi sam primijetio da ima dosta razlike jel stavim veliku bojlu na dlaku ili malo. Puno bolje mi se pokazalo, možda čak najbolje, 15 toneća i 10 12 pop-up neki ili mali wafter. Probao sam isti miris, inače ista bojla, samo druga dimenzija i u zimi mi se pokazalo da riba prije uzima malo vabu, mali mamac. Jel su prirodni mamci uvijek bolji nego umjetni mamci? Opet, to može više biti mit nego pravilo. Bio sam na jednom ribolovu, baš smo snimali Jurica Huljak, ja na Triblju, gdje se ja koristio isključivo predne mamce crviće. A on je na bojlu lovio više riba od mene. Kraj mene. Da, ja s prirodnim mamcima iskreno nemam puno iskustva, tako da ne bi se tu, teško bi se opredelio, ali neki šećerac ili dobra peleta uz prirodni mamac. Neću reći da će šaran zaobići hrpu crvića ili glista, ali neće ni zaobići bojle. Tako da to je više mit nego pravilo. Više mit. Bez riječi. Stvarno kako ribe jedu. Ovaj štap sam pustio možda je pola sata nazad. Ludo. Dosta su ribe i borbene. Ono jake. U zimi normalno ima i dosta onih koje vučeš van ko kesu. A ovaj put baš su ono jake. A sve je to ribe su baš u dobroj kondiciji. Imaju dobre uvjete, zdrave su.
a mislim ovo da bi trebala biti dobra riba. Evo još jedan u liniji naših krasnih riba. Ovaj od 18,5 kila za prvi mjesec, inače sad za početak drugog mjeseca. Baš ludi ribolov. Nakon one krasne ribe koju je Krištof imao malo prije, kao pravi domaćin odlučio je maknuti svoj krajnji desni štap i tu smo smjestili moj lijevi. Šalili smo se malo kao natjecateljski da me je zatvorio, no eto, nakon što smo postavili moj štap, samo 10 minuta nakon toga griz upravo na taj štap. Šta sam opet ja napravio? Izvukli smo se iz ovog plićeg dijela, tu skroz prema desnome štapu. Čini mi se da je mogla biti dobra riba. Poljo lovi ove bebice koje smo poribili u 12. mjesecu, a nemaju one mira od njega. Mene stvarno idu na ovom jezeru manje ribe, ali nema veze. Svaki griz je bitan i svaki se broji. Rekao mi je Krišto da su to ribe koje su ubačene prije nekih mjesec dana i već se njima vidi da su se udebljale bez obzira što su ubačene u sred zime. Pojačali smo hranu, što to znači pojačali? Šaku više nego što smo do sada bacali. I ništa se nije promijenilo, ribe i dalje uredno primaju. Pročitao sam negdje u jednom ribičkom časopisu da uvijek prati ribu gdje vjetar nosi vodu. To, ja bih rekao da je to sigurno istina. Pogotovo što veće jezero, što više vetar nosi ribu. Tako po mojem iskustvu, pogotovo ako je jezero malo pliće, da može podignuti malo poda, malo uzburkat vodu, napraviti više kisika, riba ide na to stranu jezera, tako da po meni je to... To je pravilo. 100% pravilo, istina. U standardne obaveze snimanja nekakvih reelsa za nove proizvode prekinuo me griz, opet lijevi štap. Pitao me Krištof, budući da pozicija nudi mogućnost da lovimo svako na 4 štapa, čudio se, nakon gledao me zašto nisam ponesao 4. štap. A izgleda da sam treba ponijeti samo 1. Možda je glupo reći, u ovakvom jezeru ovo bi mogla biti dobra riba, jer su sve skoro dobre. Još malo i lijepi golać je u podmetaču. Još jedna krasna riba za mene. Mislio sam da je i veći po borbi. Na kraju riba koja ima strašan potencijal i vjerujem da će kao i ostali narasti i do preko one granice od 30 kg. Par slikica i vraćam ga natrag. Bliži nam se kraj dana i to kakvog dana. Iza nas je pa skoro 30 sati ribolova, jako uspješnog ribolova. Nešto smo puštali bez snimanja, bili ovi mali pušteni u 12. mjesecu. A što bi drugo mogao poželiti za kraj dana nego još jedan drill, možda još jedna lijepa riba, a poslije toga jedva čekam da idemo u kućicu i da nešto i pojedemo. Mislim da je ovo prvi ribolov, čak da je Krištof rekao, na jezeru, nakon što se jezero odledilo. Dakle, očekivanja su bila sreća ako se upiše. A sad pretvorilo se u bolju kampanju nego da je sred ljeta. Nevjerovatno. Znači, riba za ribom, griz za grizom. Pola ih nismo snimili, jednostavno smo ih otkopčavali u podmetaču. Ribe koje, da sam ulovio na bilo kojoj drugoj vodi, vjerovatno bih ih odmah okačio na Instagram. Još jedna riba preko 20 kg za mene. Ovoga puta brutalni golać. Kakav tenk od ribe.
Taman smo završili sa večerom i javio se moj drugi štap, prva riba, noćna riba i evo ga, jedan ovaj naš novi. Ovaj štap će sad pričekat do ujutra, jer stvarno energija polako nestaje. Da ribolov piše zbilja čudne priče, govori ovaj ulov. Planirao sam se ići otuširati u kamp, rekao idem samo prekontrolirati bazu, jer prošlo je nekakvih sat i pol od posljednjeg griza i vidim da je baza ugašena. Neko je prčkao, imamo 3 baze na stolu, moja je bila ugašena, kad sam je upalio, zasvijetlilo je, čuo se bip, ko da me neko vrelom vodom ošurio, šprintao sam prema štapovima jer sam znao da je gore riba na jednom od štapova. Ne riba, nego najveća riba do sada ovoga ribolova, malo ispod 27 kg, brutalni golač iz ovog nevjerovatnog jezera. Kakva riba! Nećemo ga puno gnjaviti, vratit ćemo ga natrag u ovo jezero i razvući taj štap natrag. Kakva riba! Ne želim se oprostiti od njega. Uspjeli smo vratiti sve štapove, inače opet smo 100% u akciji, ali sad vjerovatno vidite, razvedrilo se, malo se spustila temperatura i jako brzo se spušta magla. Ne vidimo više na drugu stranu jezera, tako da vjerovatno razvlačenja više nema, ako ćemo imati griz u noći, ali mislim da smo toliko polovili, sigurno bude koja riba još u noći, a imamo još sutra par sati po danu. Prva 2 dana ludnica, sad je malo stalo, što, kao što mi je Krištof rekao, nije rijedak slučaj na ovome jezeru. Imali smo krasan, predivan ribolov, možda sada dok se još pakiramo, neku ribu na brzaka dobiti i krenuti kući. Griz, akcija, take 2. Ova riba znači samo ide ko kruzer, neću pretjerivati sa nekakvim bombastičnim najavama, uvijek mi se to nekako odbije od glavu, ali za ne bi bilo lijepo završiti ovaj video sa jednom baš velikom ribom. Double run na Pelagićevom jezeru u sred zime. Ajde prijatelju, uplovi. Kakva riba! Ojme meni. Jedan je u podmetaču, s drugim je sada borba. Krištof mi je dao dobar savjet kad dolazi do ovog hrbata, ovog dijela plićega, da u biti samo pustim ribu, da ona sama ide kud želi, da se što više maknemo od tog plitkog dijela, jer ako je riječ o zbilja velikoj ribi, bit će jako teško je prevući preko ovoga plićaka. Što je moj prijatelj postigao na ovome jezeru zajedno sa svojom ekipom. Osim što je ogromna riba, ovo je i unikat riba, two tone, s ovoliko kilograma, nevjerovatno. Ne mogu se rastati od njega. Ali svemu lijepom dođe kraj, pa tako i polako dolazi kraj ovome nevjerovatnom ribolovu. Ako gledate ovaj video, ako ste ostali do kraja, možda vam sve ovo izgleda malo i nerealno, jer u principu i jest. Ne događa se baš ovakav ribolov često,
Ja dugo godine ne pamtim da se meni dogodio još od ribolova na Zajarkima kad sam lovio. Još jedna riba, dio double rana, riba preko 21 kg. Ne znam što više reći, koju posluku porati. Ribolov koji ću definitivno pamtiti cijeli život. Još jedna divna riba. Samo se ponavljam, a to je dobro. Tko voli akciju, tko voli debele ribe, uživat će u ovome videu. Ovo je jedna od najvećih nagradnih igara koje smo imali do sada, a mislim da je najbolje da Krištof kaže nešto više o tome. Ovo je baš posebna nagradna igra u kojoj imate priliku osvojiti tjedan dana pecanja na ovom prekrasnom jezeru, a na to pecanje možete povesti i svog prijatelja. U ovom videu obradili smo nekoliko standardnih mitova i zabluda u šaranskom ribolovu. Da biste sudjelovali u ovoj nagradnoj igri, obavezno se pretplatite, lajkajte, šerajte, te ispod ovoga videa dolje u komentarima napišite mit koji nismo spomenuli, tako da ga možemo obraditi u nekom od naših sljedećih snimanja. Slučajnim odabirom odabrat ćemo sretnika koji će imati čast loviti na ovome prekrasnom jezeru. Ekipa, sretno vam svima! U zimi šaran ne radi. Mislim, ako ste gledali do sada ovaj video, da su vam dali odgovor na ovo. Zašto špolja nema? Zato što šaran zimi ne grize. Mit. I to kakav. Imamo sada dokaz. Idemo pogledat. A svakako na nekim jezerima stvarno zimi teško uloviti šarana. U ribolovu je pohlepa jako dobra, ja to uvijek volim reći. Izvukao sam 2 štapa, pakiramo se, spremamo stvari u auto. Nisam mogao izdržati da ne ostavim taj štap u vodi. I moj Erik se oglasio, opet lijepa riba. Evo gore se diže, ljuska velika. Mislim da nema bolje nego odjaviti se od videa, od ovoga ribolova sa ovako krasnom ribom. Ne zaboravite lajkati, šerati i pretplatiti se na naš YouTube kanal te sudjelovati u ovoj vrhunskoj nagradnoj igri. Sretnik koji osvoji ribolov na ovome jezeru, nadam se da će imati upola dobar ribolov kakav smo mi imali. Je li tako, Krištof? Sigurno. Mislim da trebamo i biti zadovoljni. Nadam se da si zadovoljan kako smo te ugostili. A još uvijek ostaje koja riba koja se može doći sljedeći put i pokušavati uloviti. Bistro svima i vidimo se u novom videu na vodi u nekim novim avanturama. Pozdrav!